फाइनाली ठाकुर पूजा सरी सारी अनिता बर्तमान पाखे देखो बर्तमान कौन हम आज रोसे कि कौन हम ना नहीं हम रोसे हम आगे चाह दिया होता रोसे आगे चाह आज रोसे टे बागे हवा दरकार है अनिता चलिले हाय सांग माने गुड मॉर्निंग आज सकाळ सकाळ न्यू ब्लॉग आशा करूँ आपण मैंने भलरे थे मु भी भलरे अच्छी बर्तमान आज सकाळ आज वर्षा भी छाड़ी जाइए आउ जीवा बारीपटू देखा केमती कौन होती काली बहुत प्रबल वर्षा होता आउ जीवा आम मिट्टू भी कौन कर देखा आपण मानू देखी आउ चलो आसतु जीवा बारीपट केमती कौन होती कौन ना काली वर्षा होता प्रबल कादुଅ भी प्रबल होता बारीपट आउ आम घर केमती कौन सब आपण मानू आज देखी आउ फाइनाली आमर ये देखो मिट्टू ये अच्छी मिट्टू 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 खुशी 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 मिट्टू मिट्टू खुशी लकी 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 की डाक लकी की लकी माँ 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 को डाक माँ लकी खुशी 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 की डाक खुशी की खुशी खुशी फाइनल देखो आमर मिट्टू पूरा बोल मानी हाँ फाइनल बर्तमान देखो ये आम मिट्टू बर्तमान घर आमर है घर दी बखार टोटाली होपटे आमर घरटा अधा रही जाइए एपटे आम छामुंडिया करके सब फसल लगी घर अधा रही जाइए घर है फाइनल देखु देखु आसीगली बारीपट को पूरा वर्षा काली राति होता कादुଅ भी हो जाए पूरा रास्ता देखु रास्ता पूरा कादुଅ हो जाए गोटे शाग आमर लगी कादुଅ पूरा देखो पूरा कादुଅ हो जाए फाइनाल देखो मो बो ये बही कंचालंगा बाड़ी भितर कंचालंगा केमती कौन हो देखा लंका आम प्रबल है देखो प्रबल कंचालंगा होम बापा ये छिड़ा देखो लंका प्रबल गच भी देख आम खुंटा लगी माने किए ये हो माने जो आखि पड़ खुंटा लगी पहरा लगी गचरे आम बापा लगे आ कंचालंगा एतिक आगे लगी देख बड़ बड़ कंचालंगा होती आम बापा आम बो ये अच्छा एपटे आमर कंचालंगा प्रबल लगी ढेर कंचालंगा है देखो ये आम बारीपट दृश्य फाइनाल देखु ये आमर नड़िया गछ भी शागवान गछ देखो ये नड़िया गछ भी आमर मु लगे गछ को आउ सब विभिन्न प्रकार गछ लगी गोटे कदली गछ लगी गोटे सब गछ लगी देखो यहाँ आम बारीपट दृश्य वर्षा पूरा कादुଅ हो जाए देखो आम पूरा रास्ता एपटे आमर बैगन तली सब पड़ी देखो टमाटो तली फाइनाल गाड़ी ये थुआई बर्तमान गाड़ी बाहर जा मंदिर आड़े सकाल तो गाधुआ है तथापि मंदिर कम करूँ जा मंदिर टी कौन पानी टी मार आसतु जा मंदिर टी आम बाबा कपिलेश्वर गाड़ी बाहर करवा मंदिर टी जा फाइनाली देखो ये आम डिश आंटीना सब लगी बिरी बाड़ी आगे सब छात उपर थुआई बर्तमान छात उपर आसिली काली वर्षा केमती कौन होती फाइनाल देखु पटे पानी पूरा जमी जाए छात देखु आम दांडपटर दृश्यटा कार थुआई बर्तमान ये आमर जड़े कोबी धरिकी आज पुतुरा आम दांडपट भागवत घर दृश्य देखु गोटे मेसीन सब थुआई कार सब थुआई ठाकुर पूजा चलती अनिता ठाकुर पूजा कर सकाल सकाल देखु बर्तमान गोड़ हाथ पाऊनी तले गोटे स्टूल लगे हाइट कर ठाकुर यहाँ आमर एपटे गोटे रूम अच्छी फाइनाली ठाकुर पूजा सरी सारी अनिता बर्तमान पाखे देखो बर्तमान कौन हम आज रोसे कि कौन हम ना नहीं हम रोसे हम आगे चाह दिया होता रोसे आगे चाह आज रोसे टे बागे हवा दरकार है अनिता चलिए रोसे करने चाह टे आगे हटे जा तस्तर रोसे करने ठाकुर पूजा पूजी सरी जाइए अलरेडी बर्तमान चा करेंगे एपटे आमर एपट ये रूम घर आम रूमटा एपटे टीवी अच्छी किंतु आम लगेनु
ଯିବା ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଯିବା ଆମର ପୂଜାରୀ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ସେଠି କାମ କରିଥିଲେ ସେଠି ପାଣି ଫାଣି ଟିକେ ଦେବା ମନ୍ଦିରରେ ଗାଧେଇନି ନହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗାଧେଇନି ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଠିକି କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଥିରେ କେହି ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ ପଛରେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବାକୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାଟର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ଡାଇରେକ୍ଟ ମନ୍ଦିର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଫାଇନାଲି ମନ୍ଦିରଠି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ଦିର ବାହାର ପଟର ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟେ ବୃଷଭ ଏଠି ହେଇଛନ୍ତି କଲର ହେଇନି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ଦିର ବାହାର ପଟ ଦୃଶ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟି ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ଏରା ସବୁ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ଏବେ ଆଜି ପାଣି ଫାଣି ଟିକେ ଦେବାର କାମ ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏରା ସବୁ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଲାଗିଥିଲା ପାଣି ଫାଣି ଟିକେ ଦେବା ସେପଟେ ଯଜ୍ଞ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଏବେ କାମ ହେଇଛି ଏ ଭିତରଟା ଟିକେ ପାଣି ଫାଣି ଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ କାମ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଏଇଟା ଆଗପଟର ଦୃଶ୍ୟ ପାଣି ଟିକେ ଦେବା ଏଇଟା ଯଜ୍ଞ ଘର ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଂହ ହେଇଛି ହାତୀ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି ଏ ପାହାଚ ଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ସବୁ କାମ ହେଇଛି ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଲଗାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଆଗପଟ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବିନି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କେବେ ଦେଖେଇବି କାହିଁକିନା ଗାଧେଇନି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାଣି ଟିକେ ମାରିବା ପାଇଁ କାମ ସକାଶେ ପାଣି ଟିକେ ମାରିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଏପଟେ ଆମର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ କାମ ଚାଲିଛି ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ଏପଟେ ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର ସବୁ ମନ୍ଦିର ଚାଲିଛି ଏପଟେ ଗଣେଶ ଇଏ ଆମର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରଟା ଏଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇସାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ କାମ ସବୁ ଚାଲିଛି ବାଲି ଗଦା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛପତ୍ର ସବୁ ଲାଗିଛି ଆପଣ ଯଦି ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋକେସନ୍ ଦେଇଦେବି ଆପଣ ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଏଇଟା ସାଇଡ଼୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଘାସ ହେଇଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ହେବ ଡଷ୍ଟ ଗଦା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇନି ହେବ ବନ୍ଦ ଅଛି ଫାଇନାଲି ଭାଇନା ଆମର ପୂଜା ସାରିକି ବାହାରିଲେ ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ସରିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମ ଗାଁର ପୂଜାରୀ ଭାଇନା ଆମର ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଭାଇନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିକି ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବାବା କପିଳେଶ୍ୱର ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ସବୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଏଠି ମିଳିବ ଆମର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମ ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ସବୁ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର ସବୁ ଜିନିଷ କୁରକୁରି ଧରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ କେତେ ଖୁସି ଅଛ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆପଣ ଦୋକାନ ଦେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସେ ମାନେ ଦିନ ସାରା ଏଠି ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଚକୋଲେଟ୍ଠୁ ଧରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ମିଳିବ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ବି ସବୁ ମିଳିବ ଏ ବାବା କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ କିନା ସେ ଦୋକାନଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ବାବା କପିଳେଶ୍ୱର।